सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अंबिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले याद है आपको कि तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेने होते हैं, तभी तो मज़ा आता है कहानी सुनने का। आज हम आपके लिए लाए हैं 28वें सिपारे से एक कहानी। 28वें सिपारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत अल-हशर, और वो सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है यहूदियों के बारे में। आज की कहानी का उन्वान है यहूदियों की शरारत। अच्छे साथियों, मदीना के यहूदियों में कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल में कुछ न कुछ ईमान था। उन्हें तो इस बात पर फ़ौरन यकीन आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, और वो मुसलमान हो गए। लेकिन जो अपने मज़हब को भी बिल्कुल छोड़ चुके थे और बुराई की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो मुसलमानों की दुश्मनी में और भी बुरे बन गए और इस ताक में रहने लगे कि मौका मिले तो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएं। उहद की जंग में काफिरों के मुकाबले में मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। इससे इन शरीर यहूदियों ने यह अंदाज़ा लगाया कि मुसलमान अब मक्का के कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और कुरैश ने अगर फिर हमला किया तो सारे मुसलमानों का ख़ात्मा कर देंगे। इत्तेफाक हुआ कि जंग उहद के कुछ ही दिन बाद दोस्ती का जो समझौता उन्होंने किया था उसकी आजमाइश का मौका पैदा हो गया। हुआ ये कि एक मुसलमान हज़रत उमैर बिन उमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गलती से कबीले बनु आमिर के 2 आदमियों को कत्ल कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन सहाबा में शामिल थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखाने के लिए काफिरों के साथ भेजा था। वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे, बाकी सबको तो काफिरों ने शहीद कर दिया था। वो जब मदीना की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें बनु आमिर के 2 आदमी मिल गए और गुस्से में उन्होंने उन दोनों को कत्ल कर दिया। उस कबीले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का समझौता किया था, यानी कि एक वाहिदा किया हुआ था कि हम और आप आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। उसके सरदार को अपने 2 आदमियों के कत्ल होने का मालूम हुआ तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन दोनों आदमियों का खून बहा अदा किया जाए, और रसूलुल्लाह ने ये बात मान ली। खून बहा अदा करने का मतलब ये होता है कि जिसको कत्ल किया गया है उसके बदले कुछ पैसे उसके घर वालों को अदा कर दिए जाएं। उस ज़माने में कोई आदमी कत्ल कर दिया जाता था तो उसके कातिल यानी कत्ल करने वाले से बदला लेने के 2 तरीक़े होते थे। एक तो ये कि कातिल को कत्ल कर दिया जाता था, और दूसरा यही कि उसके रिश्तेदारों को पैसे दे दिए जाते थे, और इसे दियत या खून बहा कहते थे। मीसाक़े मदीना यानी मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होने वाले मुआहदे में एक शर्त ये भी थी कि अगर किसी का खून बहा देना पड़े तो ये रुपया मुसलमान और यहूदी दोनों मिलकर अदा करेंगे। चुनांचे इस समझौते के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के कबीले बनु नदीर से कहा कि वो खून बहा अदा करने के लिए अपने हिस्से के पैसे दे दें। यहूदियों ने ज़ाहिरी तौर पर तो ये बात मान ली, लेकिन आपस में ये मशवरा किया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुपया लेने के लिए आए तो छत के ऊपर से भारी पत्थर गिराकर आपको शहीद कर दिया जाए। उन्होंने ऐसी जगह चुनी थी कि जहाँ पे ऊपर उन्होंने पत्थर को रख दिया था
اور یہ انتظام کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب کھڑے ہوں گے تو وہ اوپر سے پتھر گرا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص جگہ بیٹھنے کو انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور اپنے ایک آدمی عامر بن جہاش کو چھت پر چڑھا دیا کہ وہ آپ کے اوپر پتھر گرا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے اس برے ارادے کے بارے میں بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اٹھ گئے جس جگہ بٹھا کر یہودی اوپر سے پتھر گرانا چاہتے تھے۔ یہودیوں کی یہ سازش ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے ان کا یہ منصوبہ فاش کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، اور مسلمانوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تقریباً 15 دن تو یہودی بہت اکڑ دکھاتے رہے، لیکن پھر ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہم نے غلطی کی ہے اور ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں مدینہ سے چلے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے چلے جانے کی اجازت دے دی، اور حکم دیا کہ وہ ہتھیار اپنے ساتھ نہ لے جائیں، یعنی کہ نیزے اور تیر اور تلواریں اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں، اور گھر بار کا سامان بھی صرف اتنا اپنے ساتھ لے جائیں جو ایک اونٹ پر لادا جا سکتا ہے۔ یہودیوں نے ایسا ہی کیا۔ ان میں سے کچھ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے اور کچھ ملک شام چلے گئے، اور یہی واقعہ تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا سورۃ الحشر میں۔ اور سورۃ الحشر میں زیادہ انہی کی کہانی ہے، بلکہ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سورت کا نام سورہ بنو نذیر ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تھی تو وہاں پہ 3 یہودی قبائل رہا کرتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور ان 3 میں سے ایک یہ قبیلہ جس نے اپنے وعدہ خلافی کی تھی اسے مدینہ سے نکال دیا گیا۔ باقی قبیلوں کے ساتھ کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم سنیں گے پھر اگلی کہانیوں میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی قرآنی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔